Natumba. Hoy, i-check yung mga kauban. Hoy, i-check yung kauban sa isa. I-check ba, hoy? I-check ma'am, kita kauban mo, Bert. Di man ni Bert. Hoy, taga Jollibee. Tanawa, taga Jollibee. Isa-isa. Hoy, ma'am. Ma'am, dator ta tunga ma'am ta kay naik mga kahoy ma'am mo, bata ma'am. Halili. Dari. Tanaw mo sa pusli, mama. Ayaw panik lang. Oh shit. Kabi bay? Tumba gid siya. Tumba. Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang. What the fuck? Gago. What the fuck? What the shit? Mom! Ba, magklase ba ta, ma'am? Don't be afraid, you're going to heaven. Tamo ato pa ang heaven nga nang naong nga, ma'am. Ba, magklase ba ta, ma'am? Ma'am? Pagbutang masagnot sa blackboard sa galain ng lawas, ma'am.